देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारत के खित्ते में ग्रेट डबल गेम बेनकाब। मोदी ने कोरोना तातुल के बाद फिर ग्रेट डबल गेम पर काम शुरू कर दिया। अफगान अमन अमल साबोताज और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम करने के मिशन पर अमल पैरा हो गया। भारत दहशतगर्द तंजीम दाइश की भी पुष्ट पनाही करने लगा। अफगान अमन अमल को सबूताज करने के लिए हिंदुस्तान और दाइश का गठजोड़ बेनकाब हो गया। काबुल में सिखों के गुरुद्वारे पर हमले का मास्टरमाइंड भी भारतीय शहरी ही निकला। हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ मगरबी बॉर्डर को इस्तेमाल करके दहशतगर्द में मुलव्विस है। कराची और हालिया मच वाकया भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। भारतीय शहरी ओश नाश पलवाल की किताब में ग्रेट डबल गेम को बेनकाब किया गया। उवेनाश की किताब में बलोच एंड पश्तून कार्ड का पूरा बाब लिखा गया है। बीजेपी रहनुमा सबरा मीन स्वामी के बयानात भी इन रिकॉर्ड हैं। कोरोना वायरस से 47 अफराद जहां बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,204 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,28,851 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1,745 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,52,158, सिंध में 2,39,186, खैबर पख्तूनख्वा में 64,651, बलोचिस्तान में 18,696, गिलगित में 4,899, इस्लामाबाद में 40,548, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,753 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 75,61,977 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,839 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,82,771 मरीज सेहतियाब हो चुके, जबकि 2,362 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 47 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 11,204 हो गई। पंजाब में 4,523, सिंध में 3,855, खैबर पख्तूनख्वा में 1,823, इस्लामाबाद में 461, बलोचिस्तान में 192, गिलगित में 102 और आज़ाद कश्मीर में 248 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी महंगाई का एक बार फिर नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और बढ़ती महंगाई के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग शेड्यूल है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज शाम होगा। विफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीर और मोमिनीन ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क में अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सूबाई हुकूमतों के इक़दामात पर ब्रीफिंग होगी। आवाम को रिलीफ फराहम करने से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। तो यहाँ बात करें सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर रद्द कर दी। अदालत ओस्मा के रिमार्क्स दिए गए कि एहतसाब अदालत की रिपोर्ट के बाद मुनासिब होगा, हाई कोर्ट से रजू करें। उधर रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़र ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमजा शहबाज को कैद में 19 माह हो चुके। इनका कहना है कि नाम ECL में है। किसी भी शख्स को बेजा कैद में रखने पर इंसानी हकूक का पहलू हाई कोर्ट में उठाया जाएगा। एक शख्स जो अदालत से ताउन कर रहा है, मुल्क से बाहर भी नहीं जा रहा, तो इसको कैद में क्यों रखा जा रहा है? हमेशा से नैब केसेस में खोदा पहाड़ निकला चूहा की मिसाल ही बनी है। अता ताड़र का कहना था कि उम्मीद है हाई कोर्ट से हमजा शहबाज को जमानत मिल जाएगी। ब्रॉडशीट का जब मुआहिदा हुआ तो शेख अजमत नैब प्रोसिक्यूटर थे, उन्हें ब्रॉडशीट केस की तहकीकात करने का हक नहीं बनता। ब्रॉडशीट मामले के मुतालिक मुस्लिम लीग नून ने पॉलिसी वाजिया की है कि इस केस में मफादात का टकराव साफ दिखाई दे रहा है।
तो दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ओपोजिशन का एहतजाज बेमायनी है। पीडीएम का टोला खुद इंतशार का शिकार हो चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि पीडीएम से ना कोई मसला है और ना ही कोई खतरा। बदकिस्मती से ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाकर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। मुल्क और कौम के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले रहबर नहीं। अपोजिशन की जानिब से नाजुक हालात में कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मजम्मत है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन को आवाम का एहसास है, ना मुल्क की परवाह। ये लोग अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए कौमी मफादात को भी दाव पर लगा रहे हैं। इस वक्त कौम का इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारे की जितनी जरूरत है पहले कभी नहीं थी। मौजूदा हालात में मनफी सियासत की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। इंतशार की सियासत करने वालों को जोश के बजाय होश से काम लेना चाहिए। अंदरूनी मददगारों के जरिए पाकिस्तान को इंतशार की जानिब धकेलने की मज़मूम कोशिश जारी है। शहबाज गिल ने कहा, भारतीय शर्मनाक कोशिश में उसके हवारी वो बने हैं जिनके मफादात साझे हैं, जो भारतीय एजेंट से खुफिया मुलाकात और शादियों में तखाइफ देते लेते रहे। कुछ अंदरूनी मददगारों के जरिए पाकिस्तान को इंतशार की जानिब धकेला जा रहा है। भारतीय कोशिश में उसके हवारी वो बने हैं जिनके मफादात साझे हैं। भारत के हवारी वो हैं जिनके कारोबारी ताल्लुक भारत से वाबस्ता हैं। हवारी वो हैं जो भारतीय एजेंट से मरीम में खुफिया मुलाकातें करते हैं। इंकशाफ के बावजूद भारत की मजम्मत के बजाय खामोश हैं। इसराइल में वक्त खुद भेजते हैं और उंगली दूसरे पर उठाते हैं। आपको बताएं कि महंगाई के पहाड़ तले दबी आवाम पर बिजली गिरा दी गई। हुकूमत का बिजली फी यूनिट ₹1.95 महंगी करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं, साबका हुकूमतों ने बारूदी सुरंगें बुझा दी थी, इसी वजह से बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। मुश्किल हालात के बावजूद पावर सेक्टर को ये आपके लिए कंपल्सरी पेमेंट का मकसद ही ये होता है कि आपने अदायगी करनी ही करनी है। और इसका आप ये भी आपकी याद दहानी के लिए कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आई तो जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट कहते हैं कि पहले सालों में इन्होंने जो पैसे देने थे, रेट इंक्रीज करने थे, वो भी हमारे लिए छोड़ के गए थे। और ये तकरीबन 2019 तक ये तकरीबन इन्होंने करना था 227 अरब रुपए। वो हमें विरसे में एक बारूदी सुरंग मिली और वो हम लोग 227 अरब रुपए या अवाम पे बोझ डालते तो ये तकरीबन 202 रुपए 61 पैसे फी यूनिट बनता। उसके बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इमरान खान साहब की सरबराही में ये सोचा कि ये बोझ हम लोग अवाम पे आते साथ ही नहीं डाल सकते हैं और बड़े तहम्मुल के साथ सोच समझ के हमने बजरिए मजबूरी सिर्फ 23 पैसे का बिजली के निर्खों में उस वक्त इजाफा किया और तकरीबन ₹2.38 फी यूनिट की सब्सिडी वो हुकूमत पाकिस्तान ने दी और पीटीआई की हुकूमत एक ढाल बनी और जिसका आप टोटल या उसका मिकदार लें तो ये तकरीबन 247 अरब रुपए बनते हैं। इसके साथ अभी हम लोग आते हैं कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो कंपल्सरी पेमेंट है, जो आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, कारखानों को, बिजली के कारखानों को आपको देने पड़ते हैं। वो 2013 में कितने थे? 2013 में ख़वातीन हज़रात ये तकरीबन 185 अरब रुपए थे। 2018 में ये 468 अरब रुपए हो गए। दूसरी जानिब बिजली की कीमत में इजाफे पर मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज हुकूमत पर फट पड़ी। बिजली की कीमतों में इजाफे को अवाम दुश्मनी करार दे दिया। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा, पेट्रोल बम गिराने के एक हफ्ते बाद बिजली की कीमतों में इजाफा बदतरीन अवाम दुश्मनी है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों का असर ज़रूरियात जिंदगी की तमाम अशिया पर होता है। मरियम नवाज ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत ने अवाम को इस काबिल छोड़ा है कि वो नाअहली के अजाब का हर हफ्ते मुकाबला कर सकें? गरीब कैसे जिंदा रहे? आपको बताएं कि मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा, पेट्रोल बम गिराने के एक हफ्ते के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा बदतरीन अवाम दुश्मनी है।
बात करें फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। गैर जरूरी और शवाहिद के बगैर तबसरों से गुरेज किया जाए। कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में बगैर किसी खौफ और दबाव के मेरिट पर फैसला करेंगे। बहुत ही अहम और हसास केस है और इस पर मेरिट पर फैसला कौमी मफाद में है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने जारी बयान में वजाहत की है कि स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस पर कार्रवाई जारी है। ये बहुत ही अहम और हसास केस है। इस पर मेरिट पर फैसला कौमी मफाद में है। फॉरेन फंडिंग केस पर गैर जरूरी और बगैर शवाहिद के तबसरों से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन में पहले ही इस केस की समाअत फरीकैन के सामने हो रही है और समाअत के दौरान मीडिया और दूसरे मुतल्लिका अशखास और अदारे मौजूद होते हैं। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी के इख्तियारात या मनसब एक JIT का है, इसलिए कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती, जबकि अवामी सतह पर कार्रवाई से कमेटी को अपना काम करने में दुश्वारी होगी। तर्जमान ने बताया कि स्क्रूटनी कमेटी में फरीकैन अपना अपना मौकफ पेश करते हैं और कमेटी मौकफ का जायजा लेने के बाद जामे सिफारिशात कमीशन को देगी, जबकि इलेक्शन कमीशन खुली समाअत में ये सिफारिशात दोनों पार्टियों को मुहैया करेगा। तर्जमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन दोनों अतराफ की बहस सुनने के बाद जल्द मेरिट पर फैसला करेगा और अदारा यकीन दिलाता है कि बगैर किसी खौफ या दबाव के मेरिट पर फैसला होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस पनामा 2 बन जाएगा। मौलाना फजल रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी। उनके साथ पहले भी हाथ हुआ और अब भी होगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, मशवरा है मरियम नवाज फॉरेन फंडिंग केस पढ़ लें, अभी उनकी बहुत से जायदादें निकलने वाली हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पनामा 2 बनेगा और लोग इसको खास तौर पर मैंने जो कल कहा था, मैं मरियम साहबा से कहना चाहता हूं कि वो इसको पढ़ लें या पढ़वा लें किसी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। और जहां तक कि कल उनका इलेक्शन कमीशन के सामने था, तो हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी वजीर दाखिला ने इमरान खान साहब की हिदायत पर इतना बड़ा रिस्क लिया कि रेड जोन को हमने फ्री किया जी। इसके सामने सुप्रीम कोर्ट भी थी, हालांकि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भी टाइम पर ख़त्म किया, अपोजिशन ने भी तावन किया और हमारी तरफ से भी उन्हें पूरा तावन दिया गया। अगर अपोजिशन इसी तरह का तावन लॉन्ग मार्च में करेगी तो हमारी तरफ से इसी किस्म का तावन होगा। मौलाना साहब मेरे पीर भाई हैं, वैसे ही मुश्तइल हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी। दीनी शख्सियत की हैसियत से मैं उनका सारी जिंदगी एहतराम करूंगा। मैंने कभी PTI के जलसे में भी उनका नाम एहतराम के बगैर नहीं लिया, हालांकि मेरे बारे में जो मर्जी कहें, मेरी तरफ से उनके लिए एहतराम का रिश्ता रहेगा। लेकिन एक खबर उनको जरूर देना चाहता हूं कि ये सारे इनके मामलात जो हैं अल्टीमेटली फजलुर रहमान साहब आपके खाते में पड़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात ने ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ का कहना था कि चेयरमैन नैब आइंदा इजलास में पेश होकर ब्रॉडशीट केस पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे, आकर बताएंगे कि ब्रॉडशीट को पैसा क्यों और कैसे दिया गया, इदारे के गलती के बायस अवाम के टैक्स से अरबों रुपए क्यों अदा किए गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास चेयरमैन जावेद लतीफ की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें ब्रॉडशीट के मामले पर गर्मा गर्म बहस हुई और ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब को आइंदा इजलास में तलब कर लिया गया। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ का कहना था कि चेयरमैन नैब आइंदा इजलास में पेश होकर ब्रॉडशीट केस पर तफसीली ब्रीफिंग दें, आकर बताएं कि ब्रॉडशीट को पैसा क्यों और कैसे दिया गया।
ادارے کی غلطی کے باعث عوام کے ٹیکس سے اربوں روپے کیوں ادا کیے گئے؟ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ نیب ایک ریاستی ادارہ ہے، اس سے مراد ہرگز صرف چیئرمین نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قوم کے پیسے غلط طریقے سے کیوں دیے گئے، جو ادائیگی کی گئی وہ پیسے بغیر کسی تصدیق کے غلط اکاؤنٹ میں بھیج دیے گئے۔ کمیٹی کے رکن ناصر خان نے مطالبہ کیا کہ پرانے چیئرمین سے بھی پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہوا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کی جانب سے براڈ شیٹ کے کیس کے معاملے پر جسٹس عظمت سعید کو تعین کرنا مسترد کر دیا گیا ہے۔ براڈ شیٹ سکینڈل پر نون لیگ نے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کی تقرری مسترد کر دی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جن سے تحقیقات ہونی چاہیے انہی سے تحقیقات کرانا انصاف کا قتل ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران صاحب ہمت کر کے قوم کو صحیح بتائیں کہ آپ کو این آر او چاہیے۔ سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سے ہی تحقیقات کرانا براڈ شیٹ سے بڑا فراڈ ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف گورنرز کے رکن ہیں۔ عمران صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے نیچے بھی کوئی بھی شفاف، آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ تقرری دراصل عمران صاحب اور ان کی حکومت کی بدنیتی ہے۔ نیب بطور ادارہ براڈ شیٹ سے پاکستان کو پہنچنے والے نقصانات کا ملزم ہے۔ یہ معاہدہ ہی پاکستانی عوام کو پہنچنے والے 10 ارب روپے کے نقصان کی وجہ بنے۔ قوم اپنی کمائی لوٹنے اور لٹانے والوں کا احتساب چاہتی ہے۔ زخموں پر نمک چھڑکنے والا مذاق نہیں۔ منتخب وزیر اعظم کے خلاف جے آئی ٹی کے ہیرے تلاش کرنے اور ان کی نگرانی کے کردار کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اہم خبر شامل کریں گے۔ خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ ہے۔ خواجہ آصف کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنما خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کا معاملہ، نیب کی خواجہ آصف کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ عدالت نے خواجہ آصف کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ نیب کی خواجہ آصف کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ عدالت نے خواجہ آصف کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیگی رہنما خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کا معاملہ، نیب کے خواجہ آصف کے مزید جسمانی ریمانڈ استدعا مسترد۔ عدالت نے خواجہ آصف کو 14 روزہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیگی رہنما خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کا معاملہ، نیب کی خواجہ آصف کے مزید جسمانی ریمانڈ استدعا مسترد۔ عدالت نے خواجہ آصف کو 14 روزہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ یہ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کوڑا اٹھانے کا عمل جاری ہے اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی صوبائی حلقے 170 کے علاقے گجر کالونی آمد لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تحت جاری صفائی آپریشن کا جائزہ لیا اور لوگوں کے مسائل سنے۔ ممبر پنجاب اسمبلی چودھری امین، پی ٹی آئی رہنما اون چودھری، ڈی ایم ڈی، LWMC اور جی ایم آپریشن 20 موقع پر موجود تھے۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت میاں اسلم اقبال کی صوبائی حلقے 170 کے علاقے گوجر کالونی آمد لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تحت جاری صفائی آپریشن کا جائزہ لیا اور لوگوں کے مسائل سنے۔ ممبر پنجاب اسمبلی چودھری امین، پی ٹی آئی رہنما اون چودھری، ڈی ایم ڈی، LWMC اور جی ایم آپریشنز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی طارق۔ جی علی طارق، بتائیے گا لاہور میں کوڑا اٹھانے کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ جی، لاہور میں کوڑا اٹھانے کا عمل تو تیزی سے جاری ہے، لیکن جب سے ترکی کمپنیاں جو تھی البراق اور اوس پاک جو ہے معاہدہ ختم ہوا ہے تو یہ معاہدہ جو آ گیا ہے LWMC کے پاس آ گیا ہے، تو ابھی تک جو کوڑا جو ہے بالکل شفاف طریقے سے لاہور کی سڑکیں تو صاف نہیں ہوئی، لیکن ابھی بھی میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت یہ کام شروع کیا گیا ہوا ہے۔ سی ایم نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے عثمان بزدار صاحب نے ان کو میاں اسلم کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ پورے لاہور
لاہور کا کوڑا اٹھایا جائے، لیکن ابھی تک جو ہے کوڑا نہیں اٹھایا گیا۔ لاہور کی بہت سی سڑکیں جو ہیں کوڑا جو کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ معاملہ دو کمپنیوں کا تھا، ترکی کمپنیاں تھی البراق اور روز پاک، ان کے پاس ہیوی مشینری تھی اور 8,000 سے زائد ورکر تھے، تو وہ جو کام کر رہے تھے اب وہ تو کام نہیں کر رہے، ان کی جگہ LWMC والے کام کر رہے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جب وہ ایک بہت واضح اور بڑا فرق تو نظر آ رہا ہے، اسی وجہ سے LWMC کے جو لوگ ہیں، MD جو ہیں، ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے چھٹیاں بھی اپنے ورکرز کی منسوخ کر دی ہیں اور سڑکوں پر جو ہے مشینری اور سارا کام دکھائی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ابھی تک کوڑا جو ہے ختم ہونے کا نام علی، نہیں یہ لے رہا۔ بتائیے گا روزانہ کیا LWMC کے پاس عملے کی کمی ہے؟ جی بالکل، عملے کی کمی تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ جو مشینری ہے وہ بھی اس طرح اچھی نہیں ہے جو کہ ترکی کمپنیوں کے پاس تھی، اور جو ترکی کمپنیوں کے جو لوگ تھے وہ انٹرنیشنلی طور پر جو تھے کوڑا اٹھاتے تھے، ایک ان کو طریقہ میتھڈ کا پتہ تھا جو وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ لیکن اب جو LWMC آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام ہے، پاکستانی مشینری ہے، جو کہ بہت سی مشینری تو ہے خراب کھڑی ہے، اور کچھ تو ایسی بھی مشینریاں ہیں جو کہ فیلڈ میں جا کر دم توڑ دیتی ہیں اور صحیح چل نہیں سکتی، تو جو خود صحیح چل نہیں سکتی وہ لاہور کی صفائی کیا کرے گی؟ اس وجہ سے لاہور جو ہے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا ہوا ہے، پھولوں کا اور جو باغوں کا شہر تھا اس کی تباہی آ گئی ہوئی ہے اس کوڑا کرکٹ سے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، محلے میں جو کوڑا کرکٹ لگا کرتا تھا اس کو جو اٹھا لیا جاتا تھا وہ بھی سلسلہ نہیں ہے۔ علی، یہ بتائیے گا صوبائی وزیر کی جانب سے کیا کہنا ہے، کب تک صفائی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا؟ جی 4 سے 5 جو ہے ڈیڈ لائنیں دی جا چکی ہیں کہ کوڑا 1 جنوری کو اٹھا لیا جائے گا، 5 جنوری کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس طرح روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے، لیکن کوڑا جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عثمان بزدار نے میاں اسلم کو یہ ٹاسک دیا تھا، اور میاں اسلم اقبال جو ہے 2 دن بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کوڑا اٹھا لیا جا رہا ہے، اور ایک وہ بہت بڑا جو انکشاف کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ترکی کمپنیاں ہیں انہوں نے 31 دسمبر سے پہلے ہی جو ہے جو ان کا معاہدہ تھا اس سے پہلے ہی 10 دن پہلے کام چھوڑ دیا تھا، اور جو کوڑا ہے وہ سڑکوں پہ سجا دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کوڑا آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے وہ اپوزیشن نون لیگ کی سازش ہے، وہ اس لیے کوڑا نظر آ رہا ہے۔ عوام کا جو کوڑا ہے وہ تو ڈسٹ بینوں میں یا ویسے ہوتا ہے جو یہ بھی اپوزیشن کی سازش قرار دے دی گئی ہے۔ بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ کاموکی میں منی ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری، حادثے میں 3 نوجوان دم توڑ گئے جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ کاموں کی GT روڈ فیض آباد بس سٹاپ پر تیز رفتار ٹرک کے موٹر سائیکل سے ٹکرانے کے نتیجہ میں عالمگیر روڈ کے رہائشی 3 موٹر سائیکل سوار نوجوان شاہزیب، شہروز اور سفیر جہاں بحق ہو گئے، جن کی نعشیں THQ ہاسپٹل منتقل کر دی گئی۔ حادثے کے فوراً بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس موقع پر پہنچ گئی، جنہوں نے نعشوں کی شناخت کے بعد ورثاء کو اطلاع دی اور نعشیں ہاسپٹل منتقل کر دیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق 100 گرام مرچ پاؤڈر کی قیمت 50 روپے بڑھا دی گئی، جبکہ مسالہ جات، صابن، شیمپو اور مشروبات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس سے نئی قیمتوں کا اطلاق فوری ہوگا۔ اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا اور آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت شرح سود 7% پر برقرار ہے۔ 4 ماہ سے شرح سود میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں کیا گیا۔ سال 2020 میں کرونا وبا اور لاک ڈاؤن کے باعث شرح سود میں کمی کی گئی اور شرح سود 13.25% سے کم ہو کر 7% پر آ چکا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر پریس کانفرنس کے ذریعے مانیٹری پالیسی کا اعلان کریں گے۔ مجموعی طور پر شرح سود 5.25% کی کمی کی جا چکی ہے۔ قبل ازیں مانیٹری پالیسی کمیٹی MCP کے اجلاس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 7% برقرار رہے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک نجی ریسٹورنٹ کی مالکن نے اپنے ریسٹورنٹ کے مینیجر کی خراب انگریزی کا مذاق اڑانے پر معافی مانگ لی۔
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक निजी रेस्टोरेंट की मालकिन अपने मैनेजर की खराब अंग्रेजी का मजाक उड़ाती हुई पाई गई। निजी रेस्टोरेंट की मालकिन ने अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर की खराब अंग्रेजी का मजाक उड़ाने पर माफी मांग ली और कहा कि हम अवाम के रद्द अमल से अफसुर्दा हैं कि किस तरह उन्होंने टीम मेंबर के साथ हंसी मजाक का गलत मतलब निकाला। ये वीडियो सिर्फ एक गपशप थी, इसका मकसद दिल दुखाना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो की वजह से किसी के दिल आजारी हुई हो तो हम इस पर माफी मांगते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खुद को मेहरबान मालिक के तौर पर दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ काम करने वाले लोग एक दिहाई से भी ज्यादा अरसे से हमारे साथ हैं और यही हमारे हुस्न इखलाक की मिसाल है। हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है और हम अपनी जबान और सकाफत से प्यार करते हैं।